بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فریحہ ادریس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ارناب گوسوامی کے نام سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہوں گے۔ اگر ہم جنگوئسٹک بھارتی میڈیا کا ذکر کرتے ہیں تو ارناب گوسوامی اس کے پائنیئر ہیں، آپ سمجھ لیں کنگ ہے وہ۔ جہاں پر سینسیشن کریٹ کرنی ہے، جہاں پر کسی کو بے عزت کرنا ہے، جہاں پر آپ نے جنگی جنون کی بات کرنی ہے تو ارناب گوسوامی ٹاپ پر آتے ہیں۔ ان کے پروگرام میں نے شرکت بھی کی ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ان کے پروگرام کا فارمیٹ ہے ہی ایسے کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کریں، خاص طور پر پاکستان کی ایجنسی ISI سے دلی طور پر ان کو نفرت ہے، اور نفرت کی وجہ یقیناً ہے کیونکہ ISI جو معاملات کرتی ہے اس پہ بھارت کو ظاہر اعتراض ہی ہوگا، کیونکہ بھارت ہمارا نمبر 1 جارحیت پسند انیمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر جو ابھی بات نکلی ہے ارناب گوسوامی کے حوالے سے، اس کے کچھ بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی۔ یہ خبر تو آپ نے ضرور دیکھ لی کہ چیٹس لیک ہو گئی ہیں، بھارت کے اپنے اندر آواز اٹھ رہی ہے، مگر اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو یہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور وہی میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیٹیل بتاؤں آپ کو، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ 14 فروری 2019 کو کشمیر میں بھارتی فوج کے قافلے پر حملہ کیا گیا، جس میں 40 فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارتی حکومت اور میڈیا نے حسب معمول اس کا الزام پاکستان پر لگایا اور انتہائی لو لیول کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ پورے بھارت میں انتہائی منظم طریقے سے میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف جنگی جنون شروع کر دیا گیا۔ ان دنوں میں دیکھ رہی تھی، میڈیا کو مانیٹر کر رہی تھی، جو میرے پروگرام سے اس میں بھی ہم نے آپ کو دکھایا، آپ جون سے چینل لگاتے، جہاں بات کرتے، ایسے لگتا تھا کہ وہ سب کو اکسا رہے ہیں کہ اٹھے اور پاکستان پر حملہ کر دے۔ مگر اس وقت بھی بھارت کے ہی اندر سے کئی حلقوں نے اس حملے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا۔ اس حملے کے ٹھیک 2 ماہ بعد بھارت میں عام انتخابات ہونے تھے۔ انتخابات ہوئے اور مودی سرکار ہر قیمت پر یہ الیکشن جیتنا بھی چاہ رہے تھے۔ جب انتخاب ہونے والے تھے، نریندر مودی نے 40 بھارتی فوجیوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر مگرمچھ کے آنسو بہائے اور پاکستان سے بدلہ لینے کی دھمکی دی۔ پورا اس وقت اگر آپ فلیش بیک میں جائیں، آپ کو یاد آئے گا نریندر مودی نے جو تقریر کی تھی اس کو یقیناً ہر طریقے سے انہوں نے میڈیا کو اپنے ساتھ رکھا، ہر طریقے سے انہوں نے عوام کو اکسانے کی کوشش کی، جذبات کے اوپر سیاست کی، اور سب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی نے اپنی الیکشن کی کیمپین کو بالکل پیک پہ پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد بالا کوٹ میں پاکستان کے خلاف ایک جھوٹی سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ کیا گیا۔ انہوں نے بڑا کلیم کیا کہ ہم نے بڑے لوگ مار دیے، لیکن کچھ درخت جو تھے ہمارے، ان کا نقصان ہوا، جس پر پاکستان انٹرنیشنلی بھی گیا کہ انوائرمنٹ کو خطرہ ہے ہماری بھارت کی طرف سے۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور بھارت کے 2 جنگی جہاز مار گرائے، جبکہ ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن پکڑا گیا۔ 11 اپریل کو بھارت میں عام انتخابات ہو گئے اور ایز ایکسپیکٹڈ مودی نے ایک بار پھر بھاری اکثریت حاصل کر لی۔ بی جے پی جو کہ ایک ایکسٹریمسٹ پالیسی لیے ہوئے آئی ہے، اس کو سیکنڈ ٹرم ملنا، نریندر مودی جو کہ ایک جارحیت پسند پرائم منسٹر ہیں، ناقصی پالیسی کو فالو کرتے ہیں، ان کو سیکنڈ ٹرم ملنا یقیناً ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ نریندر مودی نے صرف ایک الیکشن جیتنے کے لیے جو کام کیے، یعنی اس خطے کے کو جس حد تک وہ ڈینجر کے دہانے تک لے گئے، مودی نے اس خطے کے امن کو خطرے میں ڈالا اور 2 ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا۔ صرف ایک الیکشن کی خاطر 16 فروری 2019 کو بھارتی پروفیسر اشوک سوائن نے پلوامہ حملے کو ایک ڈرامہ قرار دیا تھا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ بات نہیں ہوئی۔ پروفیسر اشوک سوائن نے کہا تھا کہ مودی نے پلوامہ میں وہی کیا جو 2002 میں گجرات میں کیا تھا۔ مودی نے انتخابات جیتنے کے لیے 2002 میں گودھرا ٹرین آتش زدگی کے واقعے کی 59 لاشوں کو استعمال کیا، اور اب پلوامہ میں ہلاک فوجیوں کی لاشوں کے ساتھ بھی وہی کرتے رہے۔ اس حملے کے ٹھیک 1 سال بعد کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی اپنی ایک ٹویٹ میں مودی سرکار سے 3 سوال پوچھے تھے۔ اب یہ 3 سوال بڑے اہم ہیں، ان پہ ذرا نظر ڈالیے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ آج جب کہ ہم پلوامہ حملے میں شہید ہونے والے اپنے 40 جو جوان ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں، تو ہمیں سوال پوچھنا چاہیے۔ پہلا سوال یہ کہ حملے میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو پہنچا؟ دوسرا سوال یہ کہ حملے کی تفتیش سے نتائج کیا نکلے ہیں؟ تیسرا سوال یہ آخر بی جے پی میں سیکیورٹی میں لاپرواہی برتنے کے لیے کس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس کے سبب یہ حملہ
हो सका। ये थे वो 3 सवाल जो राहुल गांधी ने उठाए। अब खुद भारत के अंदर से पुलवामा साजिश और बालाकोट स्ट्राइक का भांडा बहुत बुरी तरीके से फूट गया है। आप ऐसे समझें कि इंतहाई एम्बैरसिंग मोमेंट है भारत के लिए और ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी के लिए। और किया किसने ये काम, उसी शख्सियत के हाथों सरंजाम पाया है, उसी को ये मौका मिला है जो पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई भोंडे और बिल्कुल कमेडियंस के अंदाज में प्रोपेगेंडा करता रहा है। यकीनन हम भारत के बदनाम ज़माना एंकर अर्नाब गोस्वामी ही का जिक्र कर रहे हैं। अब अर्नाब गोस्वामी और भारत की जो ब्रॉडकास्टिंग की एक रिसर्च काउंसिल है, उनके सरबराह पृथ्वी दास गुप्ता के दरमियान होने वाली व्हाट्सएप चैट मंजरे आम पर आई है। ये भी आपको क्विकली बताती चलूँ कि एक केस हुआ जिसमें ये कहा गया दूसरे चैनल्स की तरफ से कि जो अर्नाब गोस्वामी पहले वो टाइम्स नाउ में होते थे, अब वो रिपब्लिक में है, उन्होंने जब ये ज्वाइन किया तो उनकी रेटिंग बहुत हाई होने लग गई। बाकी चैनल्स को लगा कि ये रेटिंग बिल्कुल ही सरप्राइजिंगली बहुत हाई आती है, तो कोई चक्कर है, कोई नेक्सस तो नहीं है रेटिंग कंपनी के साथ। इसके ऊपर तफ्तीश हो रही थी। अर्नाब गोस्वामी को आपको याद होगा कि पकड़ा भी गया। इंसाफ को भी जब पूछा गया तो उन्होंने जो अपना मोबाइल फ़ोन दिया वहाँ से ये डेटा लीक हो गया। और ये बहुत ज़्यादा चैट है, कोई 500 600 कहीं पे लिखा है 1000 सफ़ों की ये चैट है। उसमें से जो ये पार्ट है जो लीक हुआ है, ये बिल्कुल ना सिर्फ एक्सोनरेट करता है पाकिस्तान को, जो हम पहले ही कह रहे थे, जो दुनिया भी कह रही थी, मगर बहुत ही एम्बैरसिंग पोजीशन में लाता है अर्नाब गोस्वामी को। अर्नाब को पुलवामा हमले के होने से 3 रोज़ कबल ही इसका इल्म हो चुका था और इसे बालाकोट पर हमले का भी पहले से ही पता था। ना सिर्फ पता था बल्कि वो रेटिंग कंपनी को बता रहा था कि ये हमला होने जा रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि भारत जो अपने आप को दुनिया की बड़ी फौजी ताकत समझता है, इसके फैसला साज एक इंतहाई जो नॉन सीरियस किस्म के एंकर है, उनको अपने तमाम फैसलों से ना सिर्फ आगाह कर रहे थे बल्कि आगे से वो रेटिंग कंपनी को बता रहा था। जो सेंसिटिव सिक्योरिटी मैटर्स थे, जो मिलिट्री फैसले थे, उनको रेटिंग का आप समझिए कि एक जुनून है, एक ग्रीडीनेस है। जैसे जुनूनी तौर पर आपको रेटिंग चाहिए, वो एंकर दूसरों को बताता फिर रहा था, अपनी अहमियत जता रहा था। ये बता रहा था कि 20 मिनट पहले मैं हमले से पहले पहुंच गया हूँ पुलवामा में। अब कोई सवाल पूछे कि आप कैसे पहुंच गए, वो कह रहे हैं जी मैं नंबर 1 हो गया हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि देखिए सर ये कुछ होने लगा है, बड़ा हम करने लगे हैं, पाकिस्तान का के साथ बहुत बुरा करने लगे हैं। ये वो वहाँ पे बता रहे हैं। ये वो भारत है, वो भारत जैसी नाम नहाद बड़ी ताकत, उसकी हुकूमत कि उसकी सिक्योरिटी इदारों का हाल ये है कि वो चैट के ऊपर उनके मामला डिस्कस हो रहे हैं जो कि लीक भी हो जाती है। इस चैट के बाद जाहिर है भारत में एक भूचाल आया हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई परेशानी का इजहार किया। राइटली परेशान है वो कह रहे हैं कि रेटिंग मीटर्स को पता है कि किस वक्त हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो दूसरों को तो पता चल ही जाएगा। और सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी नहीं। इस मामले की पार्लिमानी कमेटी के जरिए इंक्वायरी कराने का भी मुतालबा किया गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मुनीश तिवारी ने पूरे मामले की एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए ये कहा है कि अगर मीडिया में आने वाली बातें दुरुस्त हैं तो बालाकोट एयर स्ट्राइक और 2019 के आम इंतखाबात में यकीनन कोई कनेक्शन है, क्योंकि जो टाइमिंग है वो यही बताती है। मुंबई पुलिस ने इस सारी व्हाट्सएप गुफ्तगू का इंकशाफ किया है। व्हाट्सएप चैट से इंकशाफ हुआ है कि पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। अब वो जो 40 फौजी हैं उनके ख़ानदान क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान ने पहले ही दिन पुलवामा हमले की जो साजिश थी उसके बारे में वार्न कर दिया था दुनिया ने। इस चैटिंग से ये बात सामने आई है कि व्हाट्सएप जीत के मुताबिक जो व्हाट्सएप की जो सारी चैट है उसके मुताबिक अर्नाब गोस्वामी को भारत में आला तरीन सतह पर होने वाली फैसलों का इल्म होता है, और ना सिर्फ इल्म होता है, वो आगे भी बताते हैं। अर्नाब गोस्वामी ना सिर्फ बालाकोट पर हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी पहले से आगाह था। ये भी यही चैट बता रही है। अर्नाब गोस्वामी जो है वो BRC के सरबराह के साथ मिलकर जो उनकी चैनल थी उनकी रेटिंग बढ़ाने पर काम भी करते रहे। 30 फरवरी 2019 को अर्नाब ने BRC सरबराह के पाकिस्तान से मुतालिक जो बड़ी खबर आनी थी पहले ही बता दिया कि जी एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है।
गोस्वामी ने बताया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। उनकी चैट में ये बात की गई, इट विल बी बिगर देन यूजुअल। गोस्वामी को मालूम था कि कश्मीर में मामूल से हटकर कुछ होने वाला है। अर्नाब गोस्वामी के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई से अवाम को खुश करना चाहती थी। बालाकोट हमले के बाद अर्नाब गोस्वामी ने BARC के सरबराह को बताया कि मज़ीद कार्रवाई भी होगी। जो ये गुफ्तगू है, इससे भारत की इंतहा पसंद हुकूमत और इसकी सिक्योरिटी इदारों के अज़ाइम और उनकी पस्त ज़हनियत का अंदाज़ा होता है। सबसे पहले ये सवाल जो सबसे पहले है, क्योंकि इंसानी जान बड़ी कीमती है, कि पाकिस्तान अपने फ़ौजियों को मरवा दिया, फिर उनको मरवा कर झूठा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। कश्मीर को भी चले गलत ही आप क्लेम करते, अपना तो करते, उन कश्मीरी शहरियों के साथ आपने क्या किया, उनके बारे में आप किस तरीके से इस्तेहसाल उनका कर रहे हैं, और किस तरह सिर्फ एक इलेक्शन जीतने के लिए जंग के दहाने पर झोंक दिया। यही बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी की है। क्या जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है उसका नोटिस लेगी कि खुद दुनिया को सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार इंतखाबात जीतने के लिए, एक इलेक्शन जीतने के लिए क्या कर सकते हैं? भारत के अंदर से ये इंकशाफ हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, और दुनिया पर अब ये वाज़े हो जाना चाहिए कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है जो दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। अर्नाब गोस्वामी के हवाले से बड़े अरसे से ये बातें आ रही थी। सिर्फ अर्नाब गोस्वामी नहीं, भारत का जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया कहा जाता है, मोदी मीडिया की वजह से। आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि BJP की जो इंतहा पसंद पॉलिसी है उसकी वजह से कांग्रेस जो कि रिलेटिवली लिबरल है वो भी पुश होती है कि वो अपने आप को मोदी सरकार की तरह दिखाए, क्योंकि पॉपुलिस्ट जो सियासत है वो करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता BJP ने जो माइनॉरिटी है उनकी जगह कम की है पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने किसी को टिकट ही नहीं दिया जो माइनॉरिटी से हो, खासतौर पे मुस्लिम हो। उसका असर कांग्रेस पे हुआ। अगर आप रिसर्च निकाल के देखे हो, किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता उनके जो नंबर थे मुसलमानों के या अक़लियतों के, वो वहाँ पे भी कम होते गए। इसी तरीके से जो मीडिया है, जो जिंगोइस्टिक पॉलिसी, अंधाधुंध मोदी की जारियत पसंद, पाकिस्तान से नफरत करने वाली पॉलिसी को फॉलो करता है, उसी एंकर को मोदी साहब इंटरव्यू देते हैं, उसी से वो बातचीत करते हैं, और उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है बाकी मीडिया के लोगों के ऊपर भी, जो ज़रा सी अक्ल की भी बात करना चाहते हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं कि वो पाकिस्तान से नफ़रत का इजहार करें। यकीनन एक बहुत ही एम्बैरसिंग मोमेंट है भारत के लिए, और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को ये बात नज़र आना चाहिए कि पहले डिसइंफॉर्मेशन लैब के थ्रू भारत का चेहरा बेनकाब हुआ, अब अर्नाब गोस्वामी ने खुद ही उनको इस एम्बैरसमेंट से दो चार किया है। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।